দাদা হওক আপনি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট না 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 হওক হওক ভাঙে উঠি ধরো হওক माथा कर रहे हो হ্যাঁ ভিডিও বানা हम बोल रहे सर हम बात करवा रहे हैं बात ভিডিও বানা সব রাইজ সকল এই ভাই এই ভাঙে উঠি ধরিছো এইখিনি জায়গাৰ নাম কি আছিল মই এবিচিৰ ওচৰত नाम था এই সব ভাই ভাঙ এই ভাঙে উঠি পকেটত আৰু আছে ইয়াৰ কি নাম তোমাৰ নাম কি एक मिनट है অ দাদা থানাত ফোন কৰক नाम कुछ कह नहीं दादा थाना फोन करो कागज सब यार है থানাত ফোন কৰক कोई नहीं है ठीक है आए थे ना आपका वो आदमी बिरला सेक्शन में आप लोग आए थे ना ठीक है कोई नहीं हम जाएगा साहब एओ बोलिए। बिरला सिंह हमें क्या है बिरला सेक्शन में कुछ नहीं है ये लोग खुद आया हुआ था वो भी आया था वो भी आपका साथ में नहीं आया था आप बिरला सिंह का क्यों नाम ले रहा है बिरला सिंह ये लोग खुद ये लोग साथ में आया हुआ है। भांग कहाँ बिक्री करता है साथ में आया हुआ है साहब तेरा हाँ ए भांग हाँ इफले है साथ में आया हुआ है चलिए ले चलिए जाएगा आदमी भेजा कोई बात नहीं चलिए जाएगा बरोबर जाएगा पुलिस कौन ओ दादा जाएगा हम चलिए हाँ ठीक है सब जाएगा अभी हम जाएगा है ना कोई बात नहीं भेजा हुआ है ना चलो जाएगा भेजो भेजिए दादा हक আপোনালোকক গোটাই দিলো हाँ মোৰতো অথৰিটি নাই कोई नहीं ठीक है এই আছে প্ৰশাসনৰ মানুহো আছে মই এওঁলোকৰ আগত এই ভাঙে উঠি গোটাই দিলো দাদা ভাংখিনি আপুনি লওকচোন নাই আপুনি ভাংখিনি কোনোবাইতো লওকচোন ভাংখিনি লওক আৰু ইয়াৰ পেকতো ভাং আছে চাওঁ अरे इधर आइए ना बाबा নাই ইধান নাই এই চাওক এই ফটো উঠাই ভিডিঅ' কৰা এই চাওক ৰাইজ সকল এই চাওক ভাং চাওক এই ভাং চাওক करो आप लोग लेके आए थे ना এই চাওক ভাং চাওক ৰাইজ দাদা এইখিনি জেগাৰ নাম কি আছিলে শ্ৰীনগৰ পইণ্টত এখেতক ধৰিছো এখেতে ভাং বিক্ৰী কৰি আছে ইয়াতে ठीक এখেতে ভাং বিক্ৰী কৰি আছে তোমাৰ নাম কি जय कुमार কি বিহাৰী মানুহ जय मान এই চাওক এখেতো বিহাৰী মানুহ আমাৰ অসমখন বিহাৰীয়ে শেষ কৰি দিলে এওঁ বিহাৰী মানুহ बात कीजिए ना भैया बात कीजिए अरे है गुरु जी सब कुछ आ रहा है एक मिनट करो এই ওলা ফোন মাৰা ফটো বানা এই চাওক ৰাইজ এই ভাং বিক্ৰী কৰি আছে তোমাৰ নাম কি अरे रुकिए ना না কিয় ৰুকেগা এই ভাং বিক্ৰী কৰি আছে এই ভাং বিক্ৰী কৰি আছে ধৰক দাদা হওক আপনি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট না